अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस पे आप सब आए यहाँ पर। इस वक्त HBL PSL की जो तमाम अपडेट्स हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स के हवाले से डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन वो प्रोवाइड करेंगे। सो ओवर टू यू समीउल हसन। थैंक यू इमाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इतने शॉर्ट नोटिस पे आना। आप सब फ़ोन कर रहे थे, बात कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे, सो वी थॉट के बेस्ट ऑप्शन इस कि मैं आपके पास आ जाऊं और जो भी अब तक की पोजीशन है वो आपके सामने रख दूं। मैं आपको अपडेट दे देता हूं और फिर उसके बाद आई एम श्योर आपके कुछ सवाल होंगे। मैं कोशिश करूंगा जितने सवालों के मेरे पास जवाब हैं वो मैं आपको दे दूं। पहली बात, जो आज शाम का मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, दैट विल गो अहेड एज शेड्यूल्ड। ये मैच 7 बजे शुरू होगा। तो एक तो ये क्लैरिफिकेशन। दूसरी, कल से हमने 244 PCR टेस्ट, रैपिड टेस्ट जो हमने कल करवाए थे जब फवाद अहमद पॉजिटिव हुए थे। जो 244 PCR टेस्ट हैं उनमें से 3 पॉजिटिव्स हैं। इन 3 में 2 फॉरेन प्लेयर्स हैं और एक लोकल सपोर्ट स्टाफ है। इन तीनों हजरात को होटल के एक डिफरेंट फ्लोर के ऊपर क्वारंटीन में प्लेस कर दिया गया है। फवाद अहमद जिनका कल पॉजिटिव आया था, उनका रिपीट टेस्ट आज शाम को होगा। इसके अलावा रिपीट टेस्ट, जैसे कल मैंने बहुत सारे साथियों को बताया था, होंगे। और पहला टेस्ट, रिपीट टेस्ट जो है, जितने भी लोग बबल के अंदर हैं वो थर्सडे को होगा। हम 4 दिन से शुरू करना चाह रहे थे बट इट मेक सेंस कि कल के बाद से 3 दिन के बाद होना चाहिए और वो थर्सडे को होगा। इस वक्त बबल के अंदर तकरीबन 300 के करीब लोग हैं, जिसमें प्लेयर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, फैमिलीज हैं, फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, मैच ऑफिशियल्स हैं और सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। इन टेस्ट के अलावा, क्योंकि ये गेम्स अभी नेशनल स्टेडियम पे हो रहे हैं, तो नेशनल स्टेडियम के स्टाफ के भी टेस्ट हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे 112 का ब्रॉडकास्ट क्रू है, उनके भी कल रैपिड टेस्ट हुए थे और आज PCR टेस्ट हो गए हैं। जो मैंने 244 का आपको फिगर दिया है, ये टेस्ट हो गए हैं और रिजल्ट्स आ गए हैं। एक टीम के टेस्ट हो चुके हैं बट उनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं। सो ये फिर तकरीबन बन जाएंगे 290 के 85 के आसपास। 3 बजे PSL HBL PSL की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो एक वर्चुअल मीटिंग कर रही है फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ और टीम मैनेजमेंट्स के साथ, जस्ट टू गिव देम द कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस, उनकी सपोर्ट लेना, प्रोटोकॉल्स का रिमाइंड कराना एंड द वे फॉरवर्ड। इसके अलावा जो इमीडिएटली हमने काम किया है वो HBL PSL की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसने एक रिमाइंडर सबको भेज दिया है और ज़्यादा चीज़ नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एक्सरसाइजिंग कॉशन। किसी प्लेयर को ये नहीं कहा गया कि वो आइसोलेशन में चला जाए या सेल्फ आइसोलेशन में या क्वारंटीन में चले जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ उनको ये कहा गया है कि जस्ट एक्सरसाइज कॉशन। एक्सरसाइज कॉशन का मतलब है मास्क लगा ले, गैर ज़रूरी फ्लोर्स के ऊपर ना घूमें। और आखिरी चीज़ जो यकीनी तौर पे आप मुझसे पूछेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, जो 3 आज पॉजिटिव हुए हैं और कल फवाद अहमद जो पॉजिटिव हुए थे, ये 10 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे। सो ये अभी तक की अपडेट है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। जयतीक अतिक माइक ले लो एक मिनट प्लीज। अगर किसी प्लेयर्स को होता है और दूसरे खिलाड़ी को उसमें मुंतकिल होने में या उसके टेस्ट आने में 3 से 5 दिन लगते हैं, तो अब अगर आपने फौरी तौर पे कराएं वो तो ठीक है, नेगेटिव आए होंगे, लेकिन ऐसा खदशा आपने नहीं किया कि इसके हम ज़रा 3-4 दिन बाद हम PCR टेस्ट कराएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी और खिलाड़ी में है तो वो भी सामने आ जाए कि आखिरी वक्तों में फिर दोबारा से ये सूरत हाल खड़ी हो जो कल खड़ी हुई थी। देखिए, बिल्कुल सही फरमा रहे। इसीलिए मैंने जैसे अर्ज़ किया कि कल जब मैंने आप लोगों से बात की थी तो मैंने कहा था कि हर चौथे दिन होगा। इसी वजह से ये PCR टेस्ट अब परसों हो रहा है, मतलब थर्सडे को हो रहा है। सो कल टेस्ट हुए PCR के, फिर 3 दिन के बाद फिर
ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے بعد ہر 3 دن کے بعد ریگولر بیسس پہ یہ ٹیسٹ چلتے رہیں گے, اور جس چیز کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں اسی چیز کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے یہ PCR ٹیسٹ کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھایا گیا ہے. جی شاہد بھائی. سمی, پی سی بی نے اپنے طور پر مکمل انتظامات کیے, ایک پروٹوکول آفیسر بھی ہر ٹیم کے ساتھ ہے, تو بریچز کہاں ہوئی اور یہ کتنا ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ یہ 2-3 کیس آئے, آلدو کہ انٹرنیشنل اسپورٹنگ ایونٹ میں اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں؟ شاہد یہ جاننا بڑا مشکل ہے کہ یہ PCR یہ جو پازیٹیو آئے یہ کہاں سے آئے, بٹ آپ کو پتا ہے کہ ببل جو ہے وہ ببل کی لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے, اس کی مینجمنٹ بھی ڈیفیکلٹ ہے, اور جیسے آپ نے عرض کیا کہ دنیا کے مختلف سپورٹس کے اندر بھی یہ ہو چکے ہیں, چاہے وہ NFL ہو یا NHL ہو یا فارمولا 1 ہو یا آسٹریلین اوپن ہو یا فارمولا 1 ہو, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, بریچز ہو جاتے ہیں, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو ببل ہے وہ ویک ہے یا اس کے اندر کوئی لوپ ہولز ہیں. یہ معلوم کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس کی کازز کیا ہیں, کیونکہ یہ کسی کو بھی نہیں پتا. اسی وجہ سے اور اسی کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں یا جتنے بھی لوگ ببل کا حصہ ہیں ان کے ریپیٹ ٹیسٹ تھرسڈے کو کیے جائیں گے. آلریڈی کل ہوئے ہیں, کل 2 سیٹس ہوئے ہیں جس میں کہ ریپڈ ٹیسٹ بھی ہوا اور PCR بھی ہوا. ایونٹ کی کریڈیبلٹی, انٹیگریٹی, ریپوٹیشن اس کو پروٹیکٹ کرنا ہم سب کی, خاص طور پہ PCB کی ذمہ داری ہے, اسی لیے یہ سارے سٹیپس لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے تھوڑے سے اور سٹیپس گراؤنڈ کے اوپر بھی لیے. میں نے بتا دیا کہ نیشنل اسٹیڈیم کے اندر جب ہم نے ٹیسٹ کرائے تو اس میں گراؤنڈ سٹاف کے بھی ہیں ٹیسٹ, ان کو یہ بھی ریمائنڈ کرایا گیا ہے یا ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر جب وہ ہوں گے تو وہ گلوز میں ہوں گے. آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ اگر بال سٹینڈز کے اندر جاتی ہے تو اس کو یوز نہیں کیا جاتا, بٹ اگر وہ واپس آتی ہے, کسی اسپیکٹیٹر نے واپس پھینک دی ہے تو وہ سینیٹائز کی جاتی ہے, امپائرس کے پاس وائپس ہوتی ہیں. تو ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے کہ اس ایونٹ کی انٹیگریٹی اور کریڈیبلٹی افیکٹ نہ ہو. بٹ وی آر آپریٹنگ ان اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ڈفرینٹ انوائرمنٹ, اور یہ پوری دنیا کو یہی چیلنجز ہیں, اور جتنے بھی اسپورٹس ہو رہے ہیں وہ ان چیلنجز کو میٹ کر رہے ہیں, بٹ ان چیلنجز کو میٹ بھی کر رہے ہیں, ان کو اوور کم بھی کر رہے ہیں اور اپنے ایونٹس کو بھی پورا کر رہے ہیں. تو ہماری بھی یہی کوشش ہوگی ود دی ہیلپ آف فرینچائز اونرز کہ ہم اس ایونٹ کو اچھے طریقے سے, جس طرح شروع ہوا ہے, ایکسائٹمنٹ ہے, کوالٹی کرکٹ ہے, اسی طرح اس ایونٹ کو ہم ختم بھی کریں. اچھا سمی بھائی, PCB نے تو بہت حد تک کوشش کی ہے کہ ایونٹ آن گوئنگ ہے, لیکن ایک فرینچائز اونر آن ریکارڈ انہوں نے کہا ہے کہ جس قسم کے پروٹوکول سری لنکا میں لیے گئے, جو سپورٹنگ اسٹاف ہے, خاص طور پہ کچھ فرینچائز کے مالکان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جب آتے ہیں ڈگ آؤٹ میں بیٹھ جاتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں, یہ چیزیں بھی آن ریکارڈ موجود ہیں. تو آپ اس کو بھی مزید سخت کرنے کے اس کے اندر کچھ پریمیٹرز لیں گے؟ محمود, جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 بجے جو ورچوئل کانفرنس میٹنگ ہوگی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکشن کے اوپر آئیں گی, بٹ میں یہ آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ببل میں آتا ہے وہ ایک پروٹوکول سے گزر کر آتا ہے, چاہے اس میں فرینچائز اونرز ہوں یا پلیئرز ہوں یا کوئی بھی ہو. ان کو 3 دن کی آئسولیشن گزارنی پڑتی ہے, 2 نیگیٹو ٹیسٹ ہوتے ہیں, اسی کے بعد وہ ببل کا حصہ بنتے ہیں. تو یہی سچویشن ہے, بٹ سخت انتظامات بہرحال کرنے پڑیں گے, چاہے وہ ہوٹل پہ کرنے ہوں یا گراؤنڈز کے اوپر کرنے ہو, اور یہی چیزیں میرے خیال سے آج جو ورچوئل میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر دوبارہ ڈسکس کی جائے گی. ماجد بھائی, عباد اللہ اور پھر بدی. سمی, اس اسٹیج پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ ایز پر شیڈول چلے گا اور جو تماشائی ہیں وہ بھی الاؤ ہوں گے. نمبر 2, جو کل سے اب تک کا ایپیسوڈ ہوا ہے اس میں بہت ساری چیزیں کل ٹیلی ویژن چینلز پر بھی آئیں, آج اخبارات میں بھی ببل کے حوالے سے رپورٹ ہوا. تو یہ جو ببل میں اتنا بڑا لیپس ہوا, یہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پلیئرز رسپانسبل ہیں یا جو ببل کو چلا رہے ہیں وہ لوگ رسپانسبل ہیں, یا PCB کی مینجمنٹ جو ہے وہ اس ببل کو اتنا سیکیور بنانے میں ناکام رہے, کیونکہ انسیکیور ببل کا بھی لفظ آج میڈیا نے یوز کیا. بھٹی صاحب, پہلا سوال آپ کا کراؤڈز کے حوالے سے ہے. 50% کے اوپر کراؤڈز آپریٹ کریں گے جو کہ NCOC نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے. فائنلز کا ہم فیصلہ بعد میں کریں گے, بٹ لاہور تک کے جو ہمارے پریلیمنری راؤنڈ میچز ہیں 16 مارچ تک کے, وہ 50% کراؤڈز کے اوپر ہم آپریٹ کریں گے. بات آپ نے کی ببل بریچ کی, بریچز ہوئے, ببل انسیکیور ہے یا ببل نہیں ہے. دیکھیں, جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اس کے اوپر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور اس میں یقینی طور پہ کچھ سچائی بھی ہوگی,
बट ये कहना कि पीसीबी ने अपनी तरफ से कोई कोताही की या प्लेयर्स ने अपनी तरफ से कोई कोताही की या फ्रेंचाइज ओनर्स ने की, मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़्यादती होगी। कोई जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बबल को क्रिएट करना और एक वो चैलेंज है, और जो बबल में लाइफ गुजार रहे हैं, और हम सब ने उन लोगों से बात की है और पूछा है, जो कि हमारी टीम तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट की टीम बबल के अंदर रही है, चाहे वो इंग्लैंड में हो या न्यूजीलैंड में हो या डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हो। हम सबको पता है कि बबल की लाइफ किस कदर चैलेंजिंग और मुश्किल होती है, और कभी कभी उसमें छोटी मोटा ब्रीच हो जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि बबल वीक है या ध्यान नहीं दिया गया या उसको सीरियसली नहीं लिया गया। सीरियसली क्यों नहीं लिया जाएगा? HBL PSL पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मार्की इवेंट है। ये वो इवेंट है जिसने अपनी एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक अपनी जगह बनाई है। बेस्ट प्लेयर्स आते हैं, इसके अंदर खेलते हैं। PCB के भी स्टेक्स हैं, क्रिकेटर्स के भी हैं, ओनर्स के भी हैं, आपके भी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दुरुस्त है कहना कि PCB ने या किसी ने वीक बबल बनाया था या उसको सीरियसली नहीं लिया था। देखें, अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर बबल ब्रीच हो गया तो क्या उन्होंने भी वीक बबल बनाए हुए थे? NFL NHL के अंदर हो गया तो क्या उन्होंने भी वीक बनाए थे? फार्मूला 1 लुइस हैमिल्टन को हुआ तो क्या वहाँ पर भी वीक थे? नहीं। बबल तगड़े होते हैं, टाइट होते हैं, बट लोग होते हैं, 300 लोग जब बबल के अंदर होते हैं तो कभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो ब्रीच हो जाता है। बट मेरा ख्याल है ये कहना नामुनासिब है कि बबल वीक था या उसको सीरियसली नहीं लिया गया या PCB ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। जी जुबैर एक्सप्रेस कराची। समीर क्वेश्चन ये है कि राइटर ओके सॉरी समीर Sorry. यकीनन चैलेंज है बबल में रहना, इतने सारे लोग रख रहे हैं, लेकिन हमें कुछ खबरें होटल से भी आई, हम जाते नहीं सकते, वहाँ से खबरें हमारे पास आई तो वहाँ पर बबल की खिलाफ वर्जी हुई। लेकिन हमने नेशनल स्टेडियम में भी देखा, जब प्लेयर्स बस से उतरते थे उनके मास्क नहीं लगे होते थे, जब वो अंदर ग्राउंड में जाते थे डग आउट में उनसे पहले सिक्योरिटी वाले बैठे होते थे, ग्राउंड स्टाफ बैठे होता था, तो वो जब टीम आती थी वो लोग उठते थे, वो टीम बैठ जाती थी। फिर हमने ग्राउंड स्टाफ में देखा, वहाँ पर पिचेस के ऊपर ग्राउंड स्टाफ से बातें हो रही हैं, करीब करीब हमने देखा कि कोई डिस्टेंस भी नहीं होता था। तो क्या ये वो नहीं है खिलाफ वर्जी बबल की? बाकी के मैचेस इस स्टेज के ऊपर शेड्यूल के मुताबिक हैं। जैसे मैंने शुरू के अंदर ही कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच आज 7 बजे शुरू होगा। जहाँ तक बात रही प्लेयर के मास्क ना पहनने की, प्लेयर बबल के अंदर होते हैं और जब बबल के अंदर होते हैं तो मास्क की ज़रूरत नहीं होती। बट जी मैंने जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि जो 3 बजे वर्चुअल मीटिंग हो रही है उसके अंदर ये सब चीज़ों की रिमाइंडर्स जाएंगे। जहाँ तक बात आपने की कि लोग बैठे होते हैं, देखें यू नीड टू अंडरस्टैंड 2 लेयर्स होती हैं, एक बबल की लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर में तकरीबन उनको 2 से 3 मीटर का फासला हर वक्त रखना होता है। तो ये वो लोग नहीं होते जो कि बबल का हिस्सा होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारे गेस्ट स्पॉन्सर्स बैठे हुए हैं उनके लिए भी सीटिंग का इंतजाम है, बट वो भी इतना कैलकुलेटेड है कि वो बबल के बाहर का हिस्सा है। शुरू में मैंने और भी अर्ज़ किया कि जो हमारे ग्राउंड स्टाफ है जो कि पिच प्रिपरेशन, पिच को मैनेज करने के लिए है, वो भी एहतियात कर रहा है, बट मज़ीद एहतियात के लिए उनको तनकीद की जाएगी कि वो आज और आगे के मैचेस के अंदर ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अजी समीर जुबैर एक्सप्रेस कराची। क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर है जब देखा जाता है आम जिंदगी में कि कोरोना के मरीज सामने आते हैं तो खौफ व हरास की कैफियत पैदा हो जाती है। अभी तो ज़ाहिर है बबल में पेशेंट सामने आए हैं, तो ये बता दीजिए कि कितने स्केर्ड नज़र आते हैं फॉरनर्स, प्लेयर्स और ऑफिशियल्स के हवाले से। ज़ाहिर है कि उनकी अपनी रिजर्वेशंस भी होंगी, तो उसके हवाले से किया जा रहा है। दूसरा क्राउड के मामले में बताइए कि SOPs पर कुछ रिव्यू होगा उसका? थैंक यू। अभी तक किसी प्लेयर ने कोई ऐसा कंसर्न एक्सप्रेस नहीं किया है। टीम मैनेजमेंट्स भी बात कर रही हैं और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 3 बजे जो वर्चुअल मीटिंग होगी उसके अंदर भी अंडर डिस्कशन आएगा। जहाँ तक बात कर रही है क्राउड के अटेंडेंस की, हम बार बार उनको रिमाइंड भी करा रहे हैं। उनको हमारे अशर्स भी वहाँ पर हैं, हमारे लोग भी हैं जो कि उनको रिमाइंडर देते रहते हैं कि आपने SOPs को फॉलो करना है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर खासी बेहतरी आई है, बट बहुत बेहतरी की गुंजाइश अभी बाकी है। अच्छा, अपना समीर भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बहुत से लोग हैं वो बबल में तो हैं, लेकिन उसके अलावा देखने में आया कि वो कमर्शियल जो है वो एक्टिविटी भी कर रहे हैं, अपने जो फ्रेंचाइज ओनर हैं उनसे भी मिल रहे हैं, और उसके अलावा ये डंकन लीग हुई, इसमें भी केसेस आए, लेकिन क्रिकेट नहीं होती।
تو کیا یہ ذمہ دار جو ہے ان پر وہ آپ کوئی ایکشن نہیں لیں گے کہ آپ ببل میں ہوتے ہوئے بھی جا کے کمرشل شروع کرتے ہیں پھر ٹیموں کے ساتھ آ جاتے ہیں؟ تو یہ بھی تو ایک برج کو توڑنا ہوا. ببل کے اندر آنے کا پروسیس بالکل ڈیفائنڈ ہے. جو بھی لوگ ببل میں آئیں گے وہ 3 دن کا آئسولیشن کریں گے, 2 نیگیٹو ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہی وہ پھر ببل کا حصہ بنیں گے. اور جب وہ ببل میں آ جائیں گے تو وہ کمرشل شوٹ کریں, ٹیم کے ساتھ ٹریول کریں, ڈگ آؤٹ میں بیٹھیں, ان کے ساتھ ہوٹل فلور پہ بیٹھیں, وہ دیٹ از ایکسیپٹیبل. جہاں تک آپ نے لنکا پریمیئر لیگ کی بات کی, میرا خیال ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ لیگ تھی, ڈفرینٹ انوائرمنٹ تھا, ڈفرینٹ حالات تھے. یہ ایک ڈفرینٹ لیگ ہے, ہمارے ملک کے حالات بہت ڈفرینٹ ہیں. تو بٹ پھر میں آپ کو یہی ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ ہم ایک بہت, یہ پوری دنیا اس وقت ایک بہت ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ کے اندر آپریٹ کر رہی ہے اور اسی کے اندر ہم سب ایوالو کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, بہتری لے کر آ رہے ہیں. دا لائف ہیز ٹو گو آن. اور شروع کے اندر بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ کرکٹ اینڈ کووڈ کین کو ایگزسٹ, اور اسی کو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا تھا ود آل یور سپورٹ. جب ہم نے ڈومیسٹک کرکٹ کرائی تھی, ہم نے زمبابوے کی ٹیم یہاں کرائی, سیریز کرائی, ساؤتھ افریقہ کی کرائی. دنیا کے جو مختلف گلوبل ایونٹس ہیں اس کے اندر یہ چھوٹے موٹے بریچز یا چیلنجز آتے ہیں. ان چیلنجز کو آرگنائزرز اوور کم کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہ ہو. اور یہی ہمارا انڈیور ہے ود دی سپورٹ آف دی اونرز کہ ہم اس چیلنج کو, یا یہ جو ایک ایشو آیا ہے 4 لوگ جو پازیٹیو ہوئے, اس کو ہم اوور کریں اینڈ انشور کریں کہ یہ دوبارہ اس قسم کی چیز نہ ہو اس ایونٹ کے اندر. Last 3 questions, Zubair, Farooq and Azwar. This is Zubairuddin from PTV. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا آپشن ابھی کنسیڈریبل ہے کہ آپ ان میچز کو ری شیڈول کرتے ہوئے مینیمائز کریں؟ لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا کہ میچز کو جب ہم لے کے جا رہے تھے اس کو مینیمائز بھی کرنا پڑا. دوسرا آپ نے کہا کہ جو NCOC نے آپ کو 50% کراؤڈ کا کہا ہوا ہے, لیکن یہ پوزیشن ڈے بیفور یسٹرڈے تک تو احسان مانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 50% سے بھی بڑھا سکتے ہیں, لیکن اس وقت کی گراؤنڈ ریئلٹی کچھ ڈفرینٹ ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ریئلسٹک وے میں ہم یا تو واپس 20% پہ آئیں یا اس کو کم کیا جائے, کیونکہ کراؤڈ کی سیفٹی بھی ہے. دوسرا یہ کہ میچز کو ری شیڈول کر کے مینیمائز کرنے کا کوئی آپشن آپ کے پاس ہے اس وقت؟ جی نہیں, ایسا کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ ہم نے جو ایگریمنٹس کیے ہیں وہ 34 میچز کے کیے ہوئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ایئر بھی ہمارے 30 میچز ہوئے تھے, پھر ہم نے باقی 4 میچز بعد میں کیے تھے. تو ایسا تو کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے. دوسرا آپ نے بات کی NCOC کی, میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ NCOC نے کہا ہے کہ اپ ٹو 50%, اور انہوں نے پھر ہمارے اوپر چھوڑا ہوا ہے. تو اپ ٹو 50%, 49 بھی ہو سکتے ہیں, 20 بھی ہو سکتے ہیں اور 50 بھی ہو سکتے ہیں. ہم 50% کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں. بٹ اگر آپ سب لوگوں نے کراچی کے سارے میچز دیکھیں, کوئی انٹریکشن ان کا پلیئروں کے ساتھ نہیں ہے. وہ تو بالکل باہر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت پیچھے کی سائڈ پر ہیں. وہاں اگر بہت جاتی ہے تو بال ہی جاتی ہے, جس کا پروسیس میں نے پھر آپ کو بتا دیا. جی ابھی تک جیسے میں نے عرض کیا کہ 50% کے اوپر ہم آپریٹ کریں گے فار آل لیگ میچز. جی فاروق. السلام علیکم, میرا نام فاروق ہے, میں AP میں جاب کرتا ہوں, ایسوسیٹڈ پریس میں. سمی بھائی تھینک یو ویری مچ. میں یہ کیا اس میں کوئی کتنے پلیئرز جو ہے وہ کووڈ میں آئے ہیں, کیا کوئی انٹرنیشنل پلیئر بھی ہے, اور کیا انٹرنیشنل پلیئرز کی آؤٹ پٹ کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے شروع میں فاروق بتایا تھا کہ جو 3 فواد احمد کے علاوہ جو 244 ٹیسٹ ہم نے کل کروائے تھے, اس میں 3 پازیٹیو ہیں, جس میں 1 سپورٹ سٹاف ہے, 2 کرکٹر ہیں اور وہ دونوں فورن کرکٹرز ہیں. میرا نہیں خیال کہ میرے لیے مناسب ہے کہ میں ان کی نیشنلٹی آئیڈینٹی ریویل کروں, یہ میرا پریروگیٹو نہیں ہے. ابھی تک جب تک میں آپ کے پاس آیا ہوں اس وقت تک کسی پلیئر نے کوئی کنسرن ایکسپریس نہیں کیا تھا. جہاں تک بات آپ نے ٹیسٹ کی میں دوبارہ ریمائنڈ کرا دوں کہ اس میں 244 کے ریزلٹس آگے ہیں. ایک ٹیم ہے جس کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں اور ان کے PCR ریزلٹس آر اویٹڈ, تو ان کے ہم امید کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے اندر ان کے بھی ریزلٹس آ جائیں گے. سمی بھائی 3 انٹرنیشنل پلیئر آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ہیں فواد سمیت, تو کیا ان کے کنسرن بورڈ کے حوالے سے کوئی میسیج, کوئی پیغام آپ لوگوں کے لیے آیا ہے کووڈ کے حوالے سے, یا آسٹریلیا چونکہ وہاں ہمیشہ سے جو ہے وہ بہت ہی کم تعداد رہی ہے, تو لیکن جو فواد کی فیملی اس کے حوالے سے ہمیں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بہت پریشان ہے, کیا ان کی وجہ سے کوئی میسیج, کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ جی مجھے یہ پتہ ہے کہ جو ان کی ٹیم ہے وہ فواد کی فیملی کے ساتھ ان ٹچ ہے, کانٹیکٹ کے اندر ہے. فواد از گیٹنگ دا بیسٹ ٹریٹمنٹ, اینڈ ناٹ اونلی فواد بلکہ جو باقی 3 ہیں ان کو بھی ایک سیپریٹ فلور کے اندر کوارنٹین کے اندر
बहुत अच्छे तरीके से विद अ प्रॉपर मेडिकल टीम उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। फवाद की फिर मैं रिपीट कर दूं कि फ्रेंचाइज ने उनकी फैमिली के साथ रेगुलर इन टच हैं। आपने फवाद का कल ट्वीट भी देखा होगा, ही रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव हैं, और हम उनके साथ भी बात कर रहे हैं, टीम के साथ भी बात कर रहे हैं, और जो टीम है वो उनके घर वालों के साथ भी मुस्तकिल कॉन्टैक्ट के अंदर है। कपल ऑफ एडिशनल क्वेश्चन जी, मोहसिन चलो। सही भाई, मोहसिन, अच्छा, पाक सुपर लीग के आगाज़ से कबल बबल बनाया गया था, उसके बाद हमने देखा वहाब रियाज, डैरेन सैमी ने ब्रीच किया, उन पे एक मैच की पाबंदी भी लगाई गई। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कहा कि आप मैच खेल सकते हैं। तो आप समझते हैं क्योंकि बात ये हो रही है कि जब आपने उनको परमिशन दी तो तमाम खिलाड़ियों ने उसके बाद इस बबल को फॉर ग्रांटेड लिया। आप समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड का वो फैसला सही था कि उनको वापस आके कि आप खेल सकते हैं ब्रीच करने के बावजूद भी? क्रिकेट बोर्ड का वो फैसला या इवेंट टेक्निकल कमेटी का वो फैसला कॉमन सेंस की बुनियाद के ऊपर था, और जब लास्ट वीक ये हुआ था तो मैंने उस वक्त भी आप सबको ये उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट बयान किया था। दोबारा बयान कर देता हूँ कि 2 प्लेयर बबल के अंदर थे, 1 बबल के बाहर था। 2 प्लेयर जो साहब बाहर थे उनसे मिले और बबल के बाहर चले गए, और एज पर द प्रोटोकॉल्स उनको आइसोलेशन के अंदर डाल दिया गया। उसके ऊपर उस टीम ने अपील की इवेंट टेक्निकल कमेटी के साथ, और उन्होंने प्ली ये ली कि ये जो दोनों प्लेयर जो बबल के बाहर आ गए थे, इन दोनों ने जो पीसीबी की टेस्टिंग है उसके हिसाब से सारे उनके नेगेटिव टेस्ट आ रहे हैं। इस असना के अंदर जब वो आइसोलेशन के अंदर गए तो इन दोनों के टेस्ट हुए थे, उसके भी पीसीआर रिजल्ट्स नेगेटिव के अंदर आ गए थे। जब उनको कंपेयर किया गया उन साहब के साथ जिनके साथ वो मिले थे और बबल के बाहर थे, उनके भी एक ट्रेंड था कि उस वक्त तक के 5 या 6 टेस्ट नेगेटिव थे। ये इस्टेब्लिश था कि ये जो 2 बाहर बबल से प्लेयर बाहर निकले हैं ये एक ही हिसाब से मिले, ये उसकी एविडेंसेस डॉक्यूमेंटेड है। कॉमन सेंस की बुनियाद के ऊपर ये फैसला किया गया। थोड़ा सा ये भी मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया था कि जब आपको पता होता है कि कोई प्लेयर किससे मिला है तो ये इस्टेब्लिश करना बड़ा आसान हो जाता है। अनलाइक फ्यू अदर इंसिडेंट्स जहाँ कोई प्लेयर बाहर निकला और ये नहीं पता था कि वो कितने दिन किस से उस असना के अंदर मिला है, चाहे वो 1 घंटा हो या 7 घंटा हो या 4 घंटा हो, तो उसको मजबूरन आपको 3 दिन की आइसोलेशन के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि उसने कितने लोगों से बात की है। जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर ये इस्टेब्लिश था कि 2 प्लेयरों ने बाहर निकल के एक साहब से और अपने टीम ओनर के साथ मुलाकात की थी, और ये तीनों जो हजरात थे ये नेगेटिव टेस्ट लेते हुए चले आ रहे थे। सो द डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। दूसरी बात ये कि मेरा नहीं ख्याल कि इन तीनों की वजह से ये जो 4 पॉजिटिव आए हैं उस टीम का, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कोई भी पॉजिटिव नहीं है। शायद उस्मान समीउद्दीन ने एक रिक्वेस्ट की है कि उसका एक सवाल है, बड़ा पर्टिनेंट है, अगर आप जवाब देना चाहें। वही कह रहा है कि क्या ये जो 3 नए केसेस आए ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही हैं जिससे फवाद अहमद का ताल्लुक था? अगर हाँ तो वो फैले हैं, और अगर नहीं तो फिर इसका मतलब है नई टीम से हैं तो ब्रीच हुआ। अगर आप जवाब देना। एक उनकी टीम के हैं और 2 मुख्तलिफ टीमों के हैं। सो 3 मुख्तलिफ टीमों के हैं। अच्छा समी, जो 244 लोगों के टेस्ट हुए हैं जी, वो रैपिड टेस्ट हुए? जी नहीं, रैपिड टेस्ट कल हुए थे। जो रैपिड टेस्ट तो सबके हुए थे कल, और उसके बाद पीसीआर टेस्ट हुए थे, और पीसीआर टेस्ट 5 टीमों के 244 बनते हैं। उनमें से ये 3 पॉजिटिव हैं। एक टीम के टेस्ट हो चुके हैं जिनका नंबर अबाउट 40-45 के करीब है, उनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं। लेकिन जिन 2 टीमों ने आज मैच खेलना है वो क्लियर है सारे? जी वो क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।